नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत। आज कहानीर ना मदिरापति कथा। अनेक दिन तलर कथा। उज्जयिनी नगरी रे जशस्कर नामक जड़े ब्राह्मण रोथांती। तांकर शशिभूषण नाम पुओटीए थाए। से देखिबाकू जेमिति सुंदर, गुणरे मध्य ततोधिक। गुरुकुल रे पढ़िबा समय रे विजयसेन नामक क्षत्रिय युवक सह तार बंधुता हैला। थरे विजय सहित तार भौणी मदिरावती आचार्य घर को आसी थाए। सुंदरी मदिरावती को देखी शशिभूषण मुग्ध हैला। मदिरापति मध्य घर को फेरी तार माँ को शशिभूषणर रूप गुण वर्णना कला। तेणु तार माँ पुओ विजय को कहिले थरे शशिभूषण को घर को बुलाई आनिबाकू। थरे विजयसेन शशिभूषण को घर को डाकी आनिला। घरे थिला बेले विजयसेन जेतेबेले ता पितांक सह कथाबार्ता करिबाकू गला, सुविधा देखी मदिरावतीर सखी मालती फुलर मालटी आनी शशिभूषण को देई कहिला, ए मालटी मो सखी मदिरावती गुंथी आपणक पाखकू पठाइछि। शशिभूषण उत्तर रे कहिला, तुम सखी को कहि दियो जे जदि से चाहिबे तो तांको पई मु सब किछि देई पारे, जीवन मध्य उत्सर्ग करि पारे। स्वभावतः सेई दिन ठारू दुईଙ୍କ मध्यरे प्रेम बढ़ी चलिला। किछि दिन परे जणे क्षत्रिय युवक मदिरावती घर को आसी तांको पिता को कहिला जे से मदिरावती को विवाह करने को चाहे। मदिरावतीर पिता झीर प्रेम संपर्क रे किछि जानि नथिले। तेणु से खुशी रे राजी हो गले आ विवाह पाई शुभ मुहूर्त मध्य ठीक करदेले। मदिरावतीर विवाह हेउछि सुनिबा मात्रे शशिभूषण खूब मानसिक जंत्रणा भोग कला। से भाबिला थरे अंततः मदिरावती को देखिले तार मनर जंत्रणा उपशम हेबो। हेले सेपरी सुविधा ताकू मिलिला नहीं। विवाहर दिन आसीगला। मदिरावती को स्नान कराई अलंकार पिंधाई दियागला। बर मध्य ठीक समय रे मंगलवाद्य बजाय आसी पहुंचिला। से पर्यंत शशिभूषण मनरे आशा थिला जे जदि मदिरावतीर विवाह कोनोसी मते भांगी जाए, किंतु एबे आउ से आशा भी रहिला नहीं। से भाबिला एते मानसिक जंत्रणा सह्य करिया अपेक्षा आत्महत्या करिबा ही भल। सेतबेलर नियम अनुसार कन्या विवाह पूर्वरु नगर बाहर स्थित कामदेव मंदिर को पूजा देवाकू जाए। तेणु शशिभूषण भाविला कामदेवଙ୍କ मंदिर रास्तार थिबा बरगछरे से दौड़ी दे आत्महत्या करिवो। ताहाले अंततः मदिरावती तार सबको देखि पारिवो। इतिमध्यरे मदिरावतीर सखी धात्रेयी सकाळे शंखहृद नामक सरोवर को स्नान करिबाकू जाइथिला। सेतेबेले सोमदत्त नामक एक ब्राह्मण युवक तार रूपगुण रे मुग्ध होई ताको एक लୟରେ चाहि रहिथिबा से देखि पारला। ताको खूब लाज मारिला। ठीक एही समय रे दूररू एक कोलाहल सुभिला। देखागला जंजीर छिंडाई एक मतहस्ती तारी आड़कू खूब बेगरे दौड़ी दौड़ी आसुची। धात्रेयी बुझी पारु नथाए से कौन करिवो। हाथी एते पाखरे पहुंची गला जे आउ मुहूर्त रे तार प्राण जाई थांता। एही समय रे सोमदत्त ताको हाथ रे उठाई नहीं दूर को चली गला। आउ लोक माने जेउठी दल बांधी ठिया होइथिले सेठी पहुंचिला। धात्रेयी युवकटीर परिचय पाइबाकू चाहुथिला, कारण से तार जीवन रक्षा करिछि। हेले सेई आड़कू हाथी पुणी आसिथुबारे देखि जे जुआड़े पळेइले। सोमदत्त परे बहुत खोजिला, हेले धात्रेयी को आउ पाइला नहीं। कारण प्रिय सखी मदिरावतीर विवाह मुहूर्त पाखई आसुथुबारु अपेक्षा करिया पई तार आउ समय नथिला। धात्रेयी को जानिबा निमंते सोमदत्त मनरे कौतूहल जन्मिला। से अन्यमनस्क भावरे चली चली मंदिर आड़कू ही जाउथाए। हठात बाट बरगछरे ओळिथिबा शशिभूषणर देह को से देखिपारी चटापट दौड़ी काटी ताकू तळकू आनिला। देखिला से पर्यंत तार जीवन अछि। तत्क्षणात से ताकू बंचाइबा पई नाना उपचार आरंभ करिदेला। किछि समय परे शशिभूषणर चेता फेरिला। से उठी बसी सोमदत्त को पचारिला, भाई तमे किए? मोर प्राण काहेकि बंचाइल? मोर बंचिबार कौनसी आग्रह नाई। तापरे से तार जीवन वृत्तांत ताको सुनाइला। सबु कथा सुनी सारी सोमदत्त ताको बुझाइला, तुमे कौन पागल? एई कौन पुरुषार्थ? मु भी तुम परी जणे झियो को खोजुची। तापरे से मध्य से दिनर घटना सबु कहिला। दुहे एपरी कथाबार्ता हेबा समय रे दूररू मंगलवाद्य बजाई मदिरावती तार सखी गण रे कामदेव को पूजा करने मंदिर को आसुला। सोमदत्त कहला,
ଚାଲ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପଛପଟେ ଲୁଚି ସବୁ ଦେଖିବା। ଦୁହେଁ ସେଠାରେ ଯାଇ ଲୁଚିଲେ। ମଦିରାବତୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସଖୀମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ରଖି ନିଜେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲା ପୂଜା କରିବାକୁ। ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ରୁଦ୍ଧ ଗଳାରେ କହିଲା, ହେ କାମଦେବ, ମୁଁ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ମୋର ବିବାହ ଦେଉଛ? ଯଦି ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନ ହେଲା, ତେବେ ଏତିକି ଅନୁଗ୍ରହ କର, ପରଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଶଶିଭୂଷଣର ପତ୍ନୀ ହେବି। ଏତିକି କହି ସେ ଲୁଗା ଗୁଡ଼େଇ ଗଳାରେ ଫାଶୀ ଦେଇ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଶଶିଭୂଷଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପଛରୁ ବାହାରି ଆସି ତାକୁ ସେଥିରୁ ବିରତ କରାଇଲା। ସୋମଦତ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପଛରୁ ବାହାରି ଆସି କହିଲା, ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ମୁଁ ଏଇ ଯୁବତୀର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛି। ଏହି ଯୁବତୀ ମୋ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ତୁମ ସହିତ ନଗର ବାହାରକୁ ଯାଉ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଅ। ସୋମଦତ୍ତ ମଦିରାବତୀର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମଥାରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସଖୀମାନେ ଗୀତ ଗାଇ ବାଜା ବଜାଇ କନ୍ୟାକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଯିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମଦିରାବତୀ ପୁରୁଷ ପୋଷାକରେ ଶଶିଭୂଷଣ ସହିତ ବାହାରକୁ ଆସି ସାରା ରାତି ଜଙ୍ଗଲ ବାଟରେ ଚାଲି ଚାଲି ଅଚଳପୁର ନାମକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ଘରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ବିବାହ କଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମଦିରାବତୀର ବେଶରେ ସୋମଦତ୍ତ କନ୍ୟା ସାଜି ବସିଥାଏ। ଧାତ୍ରେୟୀ ଦେଖିଲା, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ କଥା ପ୍ରିୟ ସଖୀକୁ କହିବାକୁ ଆଉ ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସଖୀ ମଦିରାବତୀ ରୂପୀ ସୋମଦତ୍ତର ହାତ ଧରି ଗୋଟିଏ ଏକାନ୍ତ କକ୍ଷକୁ ଡାକି ନେଇ ତାର ସମଗ୍ର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶୁଣାଇଲା। ଓଢ଼ଣା ଭିତରୁ ସୋମଦତ୍ତ ଧାତ୍ରେୟୀକୁ ଚିହ୍ନିପାରି ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଭାବିଲା, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ନା କ'ଣ? ନା, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ। ଧାତ୍ରେୟୀ କହି ଚାଲିଲା, ସଖୀ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତୁମେ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରୁଛ ସେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରେମିକ ନୁହଁ। ତେବେ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ, ମୋ କଥା ଭାବି ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ। କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଭାଗିନୀ। ଯେହେତୁ ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ଜନ୍ମିଛି, ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ କେବେ ହେଲେ ତୁମର ପ୍ରିୟତମକୁ ଦେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। ଏସବୁ କଥା ସହିତ ଧାତ୍ରେୟୀ ସେଦିନର ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। ଧାତ୍ରେୟୀର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସୋମଦତ୍ତ ପରମ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ଆଉ ଓଢ଼ଣା ଖୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଏକଥା ଦେଖି ଧାତ୍ରେୟୀର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସୋମଦତ୍ତ ଧାତ୍ରେୟୀକୁ ମଦିରାବତୀ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଶୁଣାଇଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଖସି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବା। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତାପରେ ଧାତ୍ରେୟୀ ତାର ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟେ ଲୁଗାରେ ବାନ୍ଧିଲା। ଆଉ କିଛି ଲୁଗାପଟା ନେଇ ମଦିରାବତୀ ବେଶରେ ଥିବା ସୋମଦତ୍ତକୁ ନେଇ ବଗିଚାରେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା। ସେଠାରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସି ଦୁହେଁ ସହଜରେ ପଳାୟନ କଲେ। କିଛିଦିନ ଚାଲି ଚାଲି ବହୁତ ଦୂର ଦେଶରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଦୁହେଁ ଶାସ୍ତ୍ରମତେ ବିବାହ କରି ଘର କରି ସୁଖରେ ବସବାସ କରି ରହିଲେ। ମଦିରାବତୀ ଓ ଶଶିଭୂଷଣ ସହ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ଦୁଇ ଦମ୍ପତି ସମୟ ବୁଝି ସ୍ୱଦେଶକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲେ। ଦୁଇ କନ୍ୟାକୁ ରହସ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ହରାଇ ଦୁଃଖରେ ଥିବା ପିତାମାତାମାନେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହ ଜାମାତା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି ହୃଦୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଏକ ଗପ, ମଦିରାବତୀ କଥା।